Good morning, students. Today we will start the next topic, that is nominal rate and effective rate of interest. Nominal rate and effective rate of interest. So, there are two types of interest. It comes under compound interest. So what is nominal rate and effective rate of interest? So the rate of interest is specified in case of compound interest. মানে যেটো আমি rate of interest তো লগাও compound interest যেটো তোমার rate of interest থাকে interest in compound interest compounded a given number of times per year. মানে কি হয় এই রেট অফ ইন্টারেষ্টটো এটা ইয়েৰৰ ভিতৰত ডিফাৰেণ্ট নাম্বাৰ অফ টাইমছত মানে কম্পাউণ্ড হয়, মানে ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ নাম্বাৰত এইটো এপ্লাই হয়। ডেট সেই এমাউণ্টটো যিটো এমাউণ্ট তুমি প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্টটো যিটো ডিপজিট কৰিছা, চ' the compounded a given number of times per year, মানে এটা ইয়েৰৰ ভিতৰত তিনিবাৰ চাৰিবাৰ যেনেকৈ কি নহওক এইটো কম্পাউণ্ড হয়। সেই ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটোক তেনেকুৱা টাইপত যেতিয়া আমি ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো লগাওঁ, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য নমিনেল ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট। is called nominal rate of interest. So nominal rate of interest তো আমি কি বুঝি পালো যে যেটো আমাৰ amount আমি compound interest হিসাবত মানে লগাইছো, যেটো আমি interest compound interest লগাইছো, সেই rate of interest তো তোমাৰ ইয়াৰত number of times মানে compounded, suppose in 6 months হ'ল, half yearly হ'ল বা কোৱাৰ্টাৰলি হ'ল বা টুৱাইচ ইন এ ইয়েৰ হ'ল। চ' সেনেকুৱা নাম্বাৰ অফ টাইমছ যেতিয়া সেই ইণ্টাৰেষ্টটো কম্পাউণ্ড হয়, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য নমিনেল ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট। অ'কে, অন দ্য আদাৰ হেণ্ড দ্য ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট উইচ ইজ কম্পাউণ্ডেড এনুৱেলি, যিটো এনুৱেলি মানে ইয়েৰত এবাৰহে সেইটো কম্পাউণ্ড হ'ব, সেইটো কি কিন্তু তাৰ যিটো ৰিজাল্টেণ্ট amount hobo, that will be equal to the same amount of interest. Okay, so on the other hand, the rate of interest which if compounded annually would result in the same amount, of interest. মানে তুমি যেটো ফাৰ্ষ্ট কেছত আমাৰ কি আছিল যে আমি এটা ইয়েৰত ডিফাৰেণ্ট টাইমছ আমি কম্পাউণ্ড কৰিছোঁ সেই ইণ্টাৰেষ্টটো, তো তাৰে ৰিজাল্টেণ্ট আমি এটা ইণ্টাৰেষ্ট পাম। আৰু অন দ্য আদাৰ হেণ্ড আমি ইয়েৰত এবাৰেই কেলকুলেট কৰিছোঁ ইণ্টাৰেষ্টটো, তেতিয়া যিটো ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব সেই ইণ্টাৰেষ্টটো তোমাৰ ইকুৱেল হ'ব টু দ্য ফাৰ্ষ্ট কেছত যিটো ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব, is called the effective rate of interest, is called effective rate of interest. এইটো কি কয় তোমাৰ effective rate of interest বুলি কয়। so এইটোৰ পৰা আমি এটা এক্সাম্পল ল'ম, এক্সাম্পলটো দি আমি এইটো বুজিব চেষ্টা কৰিম। We'll take an example.
suppose this is a person borrow rupees 100 at 5% per annum compounded quarterly. মানে he 100 rupees principal amount তাৰ he rate of interest to কিমান 5% আৰু এইটো কিহৰ কাৰণে compound interest লগাইছে per annum yearly but number of times means 4 times এইটো compound কৰিছে. Then এই 5% টোক আমি কি ক'ম nominal rate of interest. কাৰণ nominal rate of interest টো কি আছিল যে your compound interest which is compounded number of times in a year, that is nominal rate of interest. On the other hand, if this is equals to 5.09%, etu hol tumar yearly yearat mane calculate korse, yat eko given number of times compound korone, only after a year it is calculated, then the rate of interest is 5.09%, and this rate of interest is called effective rate of interest. Etu ki kom ami effective rate of interest boli kom. Etia এই effective rate of interest এদি jitu ami amount pam last ot yearly compound korar pisot, that is rupees 105.09, this will be equal to the nominal rate of interest logai kine tumi jitu amount paba hetu tumar ki hobo rupees 105.09. It means that if the interest is compounded annually, then nominal rate of interest is equal to the effective rate of interest. তেতিয়া কি হ'ব তোমাৰ যিটো nominal rate of interest আছে আৰু সেইটো effective rate of interest দুইটা মানে একে হয়. Either তুমি number of times compound কৰা in a year or after in a year এবাৰে calculate কৰা, সেই ইন্টাৰেষ্টটো তোমাৰ কি হয় একে হয়, right? So this is the nominal rate and effective rate of interest. Now next we will see the relationship between nominal rate and effective rate of interest. A relationship between nominal rate and effective rate of interest. And effective rate of interest. So let us consider that RE, small re, denotes the effective rate per unit. This is effective rate per unit per annum. Per unit per annum মানে yearly jitu rate hoise effective hitu kami lolu r suffix e. Small I denotes the nominal rate per unit. Nominal rate per unit per annum. Nominal rate per unit per conversion period. মানে nominal rate given number of times hobo no, so it is nominal rate for per unit per conversion period. Okay. Next, capital P denotes the principal amount. Capital P to ki hobo principal amount. Now since effective rate is the actual rate compounded annually, মানে effective rate to ki hobo jitu yearly ami amount to compound koru. So therefore at the effective rate RE, the principal amount P in 1 year ki hobo tomar P into 1 plus RE. At effective rate RE, the principal amount P, the principal P amounts in 1 year. 1 year at amount to kiman hobo tomar P into 1 plus RE, right? Now at the rate I per unit per conversion period, I to ki asil nominal rate asil, right?
আইটো নমিনেল ৰেট আছিল তেতিয়া প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্টটো তোমাৰ কি হ'ব 1 ইয়াৰত p into 1 plus I to the power m, because m is the number of times compounded. কিমান number of times compound হৈছে ইয়াত, where m is the conversion periods in a year. কেইবাৰ মানে তুমি compound কৰিছা conversion period, जैसे quarterly, half yearly সেইটো বুজাইছে. quarterly হলে 4 হ'ব, half yearly হলে 2 হ'ব. Now, if I denotes the rate per unit per annum, then the principal amount P amounts to, যদি I denote করে rate per unit per annum, এইটো per conversion period আছিল. So, যদি তোমাৰ I টো হয় rate per unit per annum, then your principal will be amount to P1 plus I by m to the power m. এইটো আমি জানো. Now, আমাৰ effective rateৰ পৰা যিটো আমি amount পাওঁ সেইটো আমাৰ equal হয় nominal rateৰ পৰা যিটো আমি এই থিয়ৰিত পঢ়িলো. So, now P1 plus RE is equal to P1 plus I to the power m. কিয় এইটো ইকুৱেল লিখিলোঁ? কাৰণ আমাৰ এইটো P1 plus RE আছিল ইফেক্টিভ ৰেটৰ কাৰণে এমাউণ্টটো, আৰু এইটো এমাউণ্ট আছিল ফৰ নমিনেল ৰেটৰ. তো দুইটা আমাৰ ইকুৱেল হয়. So this implies 1 plus RE, P get cancelled, is equal to 1 plus I to the power m. Okay? From here, RE equals to 1 plus I to the power m minus 1. That is your effective rate. Effective rate to amar ki hol 1 plus I to the power m minus 1. A relation through par ami a formula to palu. Now, if R is the nominal rate connected m times a year, so that I equals to R by m. যদি তোমার I তো কি হয় R by m হয়, মানে m number of times in a year হয়, আর R তো যদি nominal rate হয় তেতিয়া তোমার I তো কি হয়ে যাব, I will be R by m. Now, I যদি R by m হয় ইয়াত আমি কি পুট কৰিম R by m your place. Okay, so this will become then RE equals to 1 plus R by m to the power m minus 1. This is put as equation 1, this is as equation 2. So this is the relation between effective rate of interest and nominal rate of interest. Okay, so in next আমি ইয়াৰ ওপৰত বেছ সাম কৰিম, that we will do in our next class, this problems based on the nominal rate and effective rate of interest. Thank you.